मंच उपस्थित सुदक्ष विचारक मंडली एवं सुधी श्रोता मंडली के आमार सालाम जानिए महान आल्लाहर शाने पवित्र हाम परिवेशन करছি। हे प्रभु दयावान तुमी जे मेहरबान तोमार महिमा छड़ाई ओई नील आसमान। हे प्रभु दयावान तुमी जे मेहरबान तोमार महिमा छड़ाई ओई नील आसमान। तुमी छड़ा नबीर किरण धराई दीते आलो मेघमाला के नाव उड़िए वर्षा आवर ढालो मेघमाला की नाव उड़िए वर्षा ढालो এই ধরার মাঝে ওঠে জেগে সবুজের প্রাণ। এই ধরার মাঝে ওঠে জেগে সবুজের প্রাণ তোমার মহিমা ছড়ায় ওই নীল আসমান। হে প্রভু दयावान तुमी जे मेहरबान तोमार महिमा छड़ाई ओई नील आसमान। तुमी बहाओ मधुर हावा ताई हृदय शीतल करे আলোতে মন চাই করি তোমার গুণগান। এই আলোতে মন চাই করি তোমার গুণগান তোমার মহিমা ছড়াই ওই নীল আসমান। হে প্রভু দয়াবান তুমি যে মেহেরবান তোমার মহিমা ছড়াই ওই নীল আসমান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।